گاڑن کیُتھ کاربار گاڑ تیُتھ چھُنہٕ کاربار کینٛہہ یُتھ آسان تیُتھ چھُنہٕ آز گاڑن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن گرس منٛز؟ اللہ تعالیٰ ہس منٛز خٲلی یِہوٚے أڑ بتہٕ بس بچہِ وچہِ لٔگۍ نہٕ نوکری کُنہِ پرنایے غریٖبی ٲس گاڑِ ہٕنٛزن کینٛہہ اِمداد دیُن بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ کیٛاہ منٛگو اَسہِ ٲس واتان اورٕ اِمداد اَسہِ نہٕ حظ چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ. کشمیر میں سردیوں کا موسم شروع ہوتی یہاں کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کے کھانے پینے کی چیزوں میں خاصی تبدیلی آتی ہے. تو ایسے میں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس سیزن میں جو ہے زیادہ تر مچھلیاں کھانا پسند کرتے ہیں. ہم آپ کو آج روبرو کرائیں گے ایک خاتون سے جو مچھلیاں بیچتی ہیں. پچھلے تقریباً 30 سال سے جو سری نگر سے آ کے اننت ناگ میں مچھلیاں بیچتی ہیں. تو وہ یہاں پہ جمیل ماس کے نام سے مشہور ہے. جمیل ماس اس لیے خاص ہے کہ انہوں نے صرف اننت ناگ میں مچھلیاں نہیں بیچی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے لداخ، ڈوڈا، کشتواڑ اور بدرواہ میں بھی مچھلیاں بیچی ہیں. آئیے ان سے آپ کو روبرو کرائیں گے. جی جمیل ماس تُہۍ ؤنِو تۄہہِ کوٗتاہ کال ووت ییٚتہِ؟ مےٚ حظ گٔے 30 ؤری. اچھا اَسہِ بوٗز تُہۍ چھِو ٲسمٕتۍ ییٚمہِ برٛونٛہہ بیٚیہِ تہِ واریاہن جایَن گاڈٕ کٕننہِ آسان، کَتہِ کَتہِ ٲسوٕ؟ لداخ، کشتواڑ، ڈوڈا، کرگِل، درٛاس، گُریس، چکوالی، عیٖز مرگ تمام جاین. اچھا کوٗتاہ کال گوٚو تَنہٕ ییٚلہِ تُہۍ یِمن جاین ٲسوٕ گژھان؟ تِمن دۄہن ٲس مےٚ جوٲنی گژھان ٲس وۄنۍ کتہِ بٕڈِتھ کتہِ بہٕ. کۭژاہ وٲنٛس ٲس تَمہِ دۄہ تقریٖباً؟ بہٕ حظ 30 ؤری گٔے مےٚ ییٚتٮ۪ن لگ بگ ٲسۍ 10-15 ؤری تہٕ غریٖبی ٲس تہٕ پتہٕ ٲسۍ گژھان دوٗر علاقن منٛز. گاڈٕ کتہِ ٲسوٕ تُہۍ نِوان تور کٕننہٕ؟ چھژبل چھژبل. اچھا سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ٲسوٕ تُہۍ گاڈٕ نِوان پتہٕ ٲسوٕ تُہۍ لداخ، ڈوڈا، کشتواڑ، بدرواہ یِمن جاین گژھان؟ اچھا کران ٲسۍ پنُن روٚنگ زوٚنگ. تِمن جاین کیٛاہ باسیو تۄہہِ؟ لُکھ چھا تتہِ زیادٕ گاڈٕ کھٮ۪ون وٲلۍ کِنہٕ ییٚتہِ؟ ہا مطلب تِمن جاین ٲسوا تۄہہِ پتہٕ یِم گٲڑۍ ہٮ۪تھ ییٚلہِ تُہۍ گٔژھِو تتہِ ٲسا چلان؟ کھٮ۪وان حظ ٲسۍ خۄش ٲسۍ گژھان دوٗرِ کاے درگاہہِ پٮ۪ٹھ خۄش ٲسۍ گژھان لداخس منٛز ماسی کہن سے گھر میں حضرت بل میں درگاہ شریف میں بس نِوان ٲسۍ پتہٕ ٲسۍ گژھان خۄش یِہے تمہِ زیارتہٕ پٮ۪ٹھ یوٚتن موٚزوٗرۍ کرنہِ پتہٕ ٲسۍ نِوان. اوسوٕ اتھ روزگارس پٮ۪ٹھ تۄہہِ پنُن روزگار سُہ گرٕ پکان؟ آ شُکُر شُکُر. اچھا کیٛاہ کنٹربیوٗشن روٗد تُہنٛدِس گرس وٕنیُک تام یِمن گاڈن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن گرس منٛز؟ اللہ تعالیٰ ہس منٛز خٲلی یِہوٚے أڑ بتہٕ بس بچہِ وچہِ لٔگۍ نہٕ نوکری کُنہِ پرنایے غریٖبی ٲس تِمن دۄہن پرنایے سۄ کتہِ چھِ آز نوکری ان پڑھ أکیاہ بچہِ گرِ دربدر. نکھٕ وولمُت بچہِ کانٛہہ؟ خۄدایس وال وٲلۍ نکھٕ بچہِ ییٚتھۍ کارس پٮ۪ٹھ؟ أتھۍ کارس پٮ۪ٹھ. تیُتھ ہاے فاے خاندر نہٕ حظ کینٛہہ غریٖب خاندرا. بیٚیہِ کتہِ کرو أسۍ گاڈٕ ہٕنٛز ہاے فاے خاندر. آز چھُ نبی صٲبن زیادٕ فرماس کھٔزرن پٮ۪ٹھ نیتر. بیٚیہِ کُس چھُو تۄہہِ گرٕ پکناونس مدد کران؟ فِلحال چھس بہٕ ییٚکیاہ الگ کُنی زٔنۍ. لداخ ٲسوٕ گژھان یا بدرواہ، کشتواڑ یا گُریز ٲسوٕ گژھان، یِمن جاین چھِ آسان سردین منٛز وتھ گژھان بنٛد، ٹرانسپورٹ فیسلٹی چھنہٕ آسنٕے، پتہٕ کیٛاہ ٲسوٕ تۄہہِ ونٛدس منٛز کران؟ ٲسۍ نہٕ تور گژھان کِہینۍ بس تاپس منٛز. تاپس کُنہِ ساتہٕ ٲسا راتھ پھٕٹان تور؟ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو گژھان؟ 5 دۄہ 8 دۄہ ٲسٕس بہٕ بیٚہوان. تۄہہِ کیٛاہ باسیو تورٕکۍ لُکھ کِتھ چھِ؟ ییٚتِکۍ لُکھ چھا مِلان سر؟ اصل اسلام آباد بِچارٕ گٔے دِوان بیٚہنہٕ یِم دُکاندار یِمن نہٕ کیٛاہ خٔریٖدٲری بِچارٮ۪ن یِم موبایل لُکہٕ چھِکھ آسان یِمن نہٕ خٔریٖدٲری یِم بِچارٕ آسان دۄہس نظرِ اَسہِ نہ خٔریٖد. گاڈن کیُتھ کاربار گاڈ تیُتھ چھُنہٕ کاربار کینٛہہ یُتھ آسان اوس تیُتھ چھُنہٕ آز کینٛہہ. یہِ کیٛاہ وجہ؟ بس گوٚو نا پیٚیہِ فِتنہٕ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛدُے. یِم بِچارٕ ٲسۍ زٔمیٖندار یِوان یِمن ٲسۍ رۄپیس 10 لچھ 4 لچھ یِوان اوت نِوان ٲسۍ گاڈس 2 شیٚتھ 3 شیٚتھ یِمن ییٚلہِ نہٕ یِہُس کینٛہہ آو پننِس مالس اَسہِ کیٛاہ دِنۍ. تُہۍ چھِو دپان ہے زٔمیٖندارس پٮ۪ٹھ ہسا چھُ تُہُنٛد کار تہِ مگر یِمن آیہِ ریٹ یِہُس ژوٗنٛٹھٮ۪ن کینٛہہ تُہنٛدِس کارس تہِ آو مشر. فالٹ سورُے یۄس ژوٗنٛٹھۍ پیٖٹ رۄپیس 1500 لاتہِ تِمن آے نہٕ 2 ہتھ تہِ تتہِ 3 ہتھ تہِ تتہِ تِمن آے نہٕ بِچارٮ۪ن دوا پونٛسہٕ تہِ اَسہِ کیٛاہ دِنۍ. سٲری ٲسۍ یِوان بِچٲرۍ نِوان ٲسۍ گاڈٕ سیر. امہِ سۭتۍ گوٚوا تُہُنٛد کاربار تہِ مُتٲثر؟ سورُے. تُہُنٛد کانٛہہ ڈِمانڈا سرکارس کُن ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ چھوا کانٛہہ پرٛابلِم؟ اَسہِ گاڈٕ ہٕنٛزن کینٛہہ اِمداد دیُن بیٚیہِ نہٕ کِہینۍ بیٚیہِ کیٛاہ منٛگوس. اَسہِ ٲس واتان اورٕ اِمداد اَسہِ نہٕ حظ چھِنہٕ دِوان کِہینۍ.
कि ये इन्होंने सिर्फ यहाँ कश्मीर में नहीं बल्कि लद्दाख खिते के कई इलाकों में, चिनाब वैली में, वहाँ पे भी मछलियाँ बेची है। तो इसकी काफ़ी एक्सपीरियंस है मछलियाँ बेचने में। इनका यही कहना है कि इस साल इनका कारोबार मुतासर हुआ। इसकी वजूहत यही है कि इस साल जो है फ्रूट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, उस वजह से जो इनका कारोबार भी काफ़ी मुतासर हुआ। इनका यही कहना है कि जो इनका कारोबार है, जो मछलियाँ फ़रोख्त करने वाले अफराद हैं, इनकी बाज़ आबादकारी के लिए इक़दामात उठाए जाए। मीर इशफाक, ETV भारत, अनंतनाग।